कॉलेज देखा सारा पर एबे आमे जाउछे वाटरफॉल हमर सांग अछंती बसंत आलोक राजेंद्र रविंद्र फुल एंजॉय दारिंगबाड़ी फुल एंजॉय वाटरफॉल केतरा 50 गोटे वाटरफॉल ना गोटे वाटरफॉल अच्छी आउट अछि को कहले आउट दारिमबाड़ी आउ कोड दारिमबाड़ी अछि ना एठी गोटे अछि वाटरफॉल एटा गोटे दारिमबाड़ी अछि आउ अछि आउ घाटी तळे तमे घाटी उठी के आइलो आगे आगे से साइड रे अछि आउ साइड गार्डन हमें पास कर गया हां कॉफी गार्डन तो पास कर गया पास करके आसले आ गोटे साइड रे अछि जो एबे जो घाटी उठलो से आगु को टिके पछु को टिके और साइड रे जिबा भाई ठीक अछि धन्यवाद इबे हमें पहुंचिले वाटरफॉल एठू आउरी अछि गोटाए किलोमीटर बहुत भय लगुचे एमती रास्ता बाप रे एई वाटरफॉल रे गाधे को कोन और दारिंगबाड़ी रे सब छोटो वाटरफॉल रे गाधे भलो वाओ हां देखो तो भाई देखो सर यार हम अछि रे नेटवर्क ना फोन फोन कर यार आगो दारिंगबाड़ी मन देना हमर स्टूडियो रो हेड जे बरहमपुर दारिंगबाड़ी ये कहना बा दारिंगबाड़ी अछि दारिंगबाड़ी रे अछि दारिंगबाड़ी
ଯାଉଛି କହିବାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଥଣ୍ଡା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତଥାପି ମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ମାନେ ଶୀତଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଗାଧେଇଲୁ ମାନେ କୁହନି ମାନେ ଦେହ ଏତେ ଇଏ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ମାଡ଼ ବି ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନିଦୁବନ୍ଧକୁ କେମିତି ଉପଭୋଗ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା?